Hi guys, sorry ngayon lang ako nakapag-vlog kasi we're so busy. So, Kenneth and I finally got married. Ayan. And I have my things right here. Well, at least a few of my things. See? Ayun. Ito yung mga bra ko. Andun. Tapos may isa kong maleta dyan. Yan kay Kenneth yan. Galing sa hotel. And I have a big box right here, trying to cover my address. Ayan. My clothes. And then, meron pa dito a few stuff. Ito, mga toiletries ko to. I wrapped it in my bathrobe. But yeah. Anyway, kanina, inopen namin yung mga nakuha namin sa money dance. So, ito yung mga angpaw. I kept them. And ito yung sash na ginamit namin. Tapos now, we want to open our gifts. Ayun, ang dami-dami guys. Thank you so much to everyone who gave us gifts and who attended our wedding. As in, we really felt super loved. Basta. We're so happy guys. As in, finally, tie the knot. I love it. Bonggang bongga. Si Kenneth, I think. Nagunsa ka? Toothbrush? Yan si Kenneth, guys! Hi, Kenneth! My husband. Mega. Hi, hubby! Oh. Hi. Hi. Nag-move in na ako, guys. Ito yung aking makeup. Dito ko muna nilagay. Safe muna siya dyan. Wala pa akong makeup table. Yan ang aking makeup table for the moment. Pero meron pa mga stuff ni Kenneth. Sige, mag-open na kami ng gifts. Asa man din ako ibutang eh. Asa tamo kuan? Adiha, dire. Sige. Sige guys, mag-open kami ng gifts. Ngayon lang ako napag-vlog ha. Sorry. Pero dito ko ilalagay. Makita ang box. Sige lang. Sige lang. Kita ko daw yung aming, signature frame. Oh, bongga. Okay na. Salamat. Ganda. Sige, mag-open na kami ng gifts. Open. Kailangan gisingin para ko ang swerte. Ano kaya ang ating first gift? Wonder what's inside. Say guess ni mo rin. Moment of truth. Oh. Okay, open na to. Talis sila. Wait na. Santo Niño. Nakita mo first Ate Rosary. So, ito. Lagay sa aming mini altar. Altar. Arte kayo. To Kenneth and Philip. Congratulations and best wishes from Klaus and Gigi. Thank you, Auntie Gigi, Uncle Klaus. Kung nandun sa ribbon, isa na yun? Yeah. Ata. Sandwich maker! Sa shal. Or kahit mo kang jukog bao nito. Auntie Gigi. Love you. Okay.
Ano? Ilang pangopya. Rustans! Bongga. Isa naging ka? Ha? Pabongga. From Rustan! Social! Isa naging ka? Ha? Best wishes. Look, you made choice. Dearest, Prince, and Prana. I wish you all the best this world could offer. Love one another. Love you both always. Any joys. Ano ba tanong mo? Like, showin ka talaga, any drawings. Tama eh. Hindi ko ginagisi yun. Kisi, ah! Like, show. Pero medyo yung film ba? Tadaan! Asa? One picture frame. Photo album. Ikaw. Serving dish? Pupulo siya. Wow! Solo rin. Wow! Kanindot. Ang ganda. Oh. You gotta enjoy it. Kasi, soda ni. Pero ano ni? Good stand. Silver plated. Hindi. Kasi, bata ni. Oops. Hindi ako. Ah, pasilyo. Ah. Kanindot kayo, Ems. Thank you. Games. Kasi, Orit family, no? Mr. and Mrs. Xavier, best wishes, Orit family. Good stand. There's so many good stands. Pero pakanon dyan may daghan prutas. Ay, palit mo sa tagpros. Bowl sa bukas. Daiso. Oh, Japan mo. Hindi. Sana ito rin suglan na lang. Para unsa na lang po akong ipalit. Para sorry mo po. Fruit bowl. Hindi ba? Ako na ito ilabay ang mong ipalit. Nanindot kayo niya. Ay, shoot. Sa ito na isa rin. Ayun. Ito na dyan. Ato na panghipo sa mga inyong mga ibukan nila. Okay. Tanya. Congratulations! Nadja Di Ay Forever from Rai Rai and Tanya. Thank you! Ito sila ang aking mga close friends. Paano na harap? Bowl. Amaw. Ay, sosyal! Oh, cooking! Coffee maker. Slasho lagi mo! Yay! Makapan ito cooking. Slasho guys bro! Hatagan dito trabaho. 3-in-1 raman yun ka naman ni daddy. Ulitan mo. Thank you, bro. Ikaw ka ba mo gamit ah? Yee! Slasho. Okay. Okay, ang so. Tapos, Ako sa nagtunan anong saan paggamit. Coffee maker. mga pinyata, bro. Ay! Nemo na nera. Excited ko. The blender. Juicer? Healthy. Juicer ni? The bread. Relation. Lemon sandwich. Blood juicer. Juicer yun. Malam ba na? Relation. Kanina lang akong breakfast. Ano nga na? Yan na nga? Juicer.
juice extractor. So, nanatay fruit bowl. Nanatay juicer. Sakto tayo nga pang-video. Thank you. Wow! Oh, ano? Order din yun. Nag-wrap na ako sa mga gift na. Love. Nanatay. Ay! Yung dude. Pwede siya. Luminar? Luminar ba yung buo? Yung dude. Gross. Ano ko na saan yun? Siyempre, gusto niya matalon na rin. Ulit yun. Meron pa ito. Dining set. Sa ito, no? Tagkanatan. What? Oh, ang ganda. Lock and lock na ano, set. May kanindot ano, ganoon ko ano. Uy, kanindot. Kana, upat ka book? Nice. I don't know kung nakuha to, but ang ganda. Luminark. Ito ang I'm gonna receive. Gamit ko na yung gano'n. Kana nga box. Pwede. Happy si Kenneth. So Kenneth and Aina, congratulations and best wishes from Tito Bart and Tita Nora. Oh! Oven toaster! Yeah, oven toaster. Baby ko. From You Family. Technology. Wow! Computer Century Calendar. Hello, ano po? Promo TV. Toaster! It's 70 pesos yung capacity na. Tidak, ako yung namin ka din. Tidak sa akin. Okay, nga dyan. Nakapag sa kamo. Kani, Tufilin and Kenneth from Achille and Shine. Coffee maker. Nagsabot mo? Nagsabot mo? Parang sila ni Kuan. Ray. Oh, thank you, friend. Murag ka na... Agsa, tingita? Thank you. Nagsabot mo, no? Kamu ha? Wishing you a fruitful married life, Mr. and Mrs. Sager. Greetings from Mr. and Mrs. Dinoy! Thank you, Cherry. Hair straightener. No baso. No baso. Pagtagay nga baso. Oh, baso yan! Baso siya nga Okay, Jun. siya nga baso. Sausage. Sosigan. Love. Para natin ng love sa ako. Ikaw na gibig ipagamit sa akong bisita. Wow, ay shoe. Sausage glass. Pang ano, pang whiskey yan. Pang MP. Para set. Simalo! Rice. Simalo, wapata ka rin siya. Rice cooker. Rice cooker na! Same brand, Camel. Yeah, thank you. Ano na yung ulit ang daan.
With the old and with the new. Bongga! Ang Tata Yuli. Ninong Yuli. Wow. Kaha! Kaha! Yay! Natin Galing pa nun! na lang. Yay! Thank Dito you. sa baw. Beer. Dear Ina and Kenneth, Dugay na ta wala nagkita, but I just wanna say that I couldn't be happier about you spending eternal springs together forever. Oh, best wishes, Pinky. Parang bedsheet. Ay, ito pa. Oh. Mata ko yun. Mata ko yun. Mata ko yun. Disenyo. Yung size bed. Ito pa. So, Twin. Toink. thank you. Hello. Bedsheet ako. Mata twin. A twin. Twin. Mata twin. Ay, salamat, Queen! Hey. Choy sa face. Ay! Oh, Gusto ko na dito. so red. Tapos after sa itong king na. Yun, nag-red pass ko kayo. Oh. Gusto mo? Thank you. Another edge. Switch. Baso. Susuot. Bantay. Wow! Ano? Ganun po. Bansa? Seryo! Wow. Daghan. Wow. Nice. Yeah, good naman to. Yay! Hello. Cup and saucer. Nanatay pang kape! Wow! Oh. Dude. Siya na nag-uwi. Sila ko pwede sila explore. Wow! Hindi to, wala yun na. Baso yun. Wala may pangan. Kisa nagikan. Best wishes on your That's birthday from Tony and Nori Nesaka. Ay, comforter! Oh. Queen, ang ka. Ay, queen. Printed microfiber comforter. Nice cake color. Thank you. Gamit din. Kaya natin piliin to spice up your ready na from curry and kiss. Christian. Wine.